जैसा कि हमने लेसन 26 में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो टेक्स्ट डाटा है या इवन न्यूमेरिक डाटा है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर से भी आ रहा होता है। तो इन दैट केस हमारे पास डाटा बाज़ दफ़ा स्टैंडर्डाइज नहीं आता, स्पेशली अगर आप ने ट्राई किया हो कभी पीडीएफ से टेबल कन्वर्ट करके आप एक्सेल के अंदर लेके आए हो तो आपको ये प्रॉब्लम नज़र आएगा कि उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं, जैसी इस केस में नज़र आ रही हैं। या फिर अगर आप किसी डेटाबेस से सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स कुछ नज़र आएंगे जिनको हम ANSI कैरेक्टर्स कहते हैं। ANSI का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्ट हुई थी बैक इन अर्ली 1900s और इन्होंने एक ANSI कैरेक्टर सेट डेवलप किया और उसका पर्पस ये था कि कंप्यूटिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर स्टैंडर्ड्स को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। ANSI कैरेक्टर सेट जो है उसको हम विंडोज़ 1252 भी कहते हैं, उसका एक नाम विंडोज़ 1252 भी है। अब ये ANSI कैरेक्टर्स होते क्या हैं? पहले तो ये समझ लें कि टोटल जो ANSI कैरेक्टर्स हैं वो 255 हैं, जिसमें से जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 255 तक जाते हैं। अब 0 से लेके 31 तक जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं नॉन प्रिंटेबल ANSI कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटेबल कैसे होते हैं? जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आसिम और अब मैं यहाँ पे Alt Enter प्रेस करके न्यू लाइन स्टार्ट करता हूँ जावेद, और अब ये बेसिकली इसके अंदर मैंने कोई स्पेस नहीं एंटर की, सिर्फ मैंने आसिम लिखा और Alt Enter प्रेस किया तो न्यू लाइन स्टार्ट होगी जावेद। अब यहाँ पे न्यू लाइन जो है वो इनफैक्ट आपको किसी सिंबल के तौर पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो इस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। इसकी वेरिफिकेशन ये है कि अगर हम यहाँ पे इसकी लेंथ जो है इसकी लेंथ निकालें टेक्स्ट की, तो वैसे इसका आंसर 9 आना चाहिए क्योंकि 4 कैरेक्टर आसिम में और 5 कैरेक्टर जावेद में है, लेकिन इसका आंसर 10 आता है क्योंकि जो 10वां कैरेक्टर है वो नॉन प्रिंटेबल है लेकिन इसके अंदर मौजूद है। इस जो वर्कबुक जो एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट की है उसके अंदर मैंने ये शीट इंसर्ट कर दी है कि ANSI कैरेक्टर्स क्या हैं, 0 से 255 तक सारे हैं, उनके नाम उनके सिंबल्स इंसर्ट कर दिए हैं। प्लस मैंने उन दोनों को अलग अलग करके भी शो करा दिए कि नॉन प्रिंटेबल कौन से हैं और प्रिंटेबल कौन से हैं। जैसे अगर हम प्रिंटेबल को देखें तो प्रिंटेबल ANSI के नाम से ये शीट है, इसमें आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि जो स्पेस है वो नज़र आएगी। स्पेस जाहिर सी बात है जब आप इंसर्ट करते हैं दो वर्ड्स के बीच में स्पेस डालते हैं तो वो स्पेस आपको नज़र आ रही होती है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। और इस तरह के डिफरेंट इनके कोड्स हैं कि ये इनके नंबर क्या क्या हैं और इनके कोड्स क्या क्या हैं। जैसे ये जो इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं नंबर्स, ये इन नंबर्स के अगेंस्ट हर एक के अगेंस्ट एक वैल्यू है। जैसे ये 87 है तो इसका मतलब है W। अगर हम इस यहाँ पे जाते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि 87 की वैल्यू क्या है, तो एक्सेल का एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं CHAR, और CHAR लिख के वो आपसे पूछता है कि कौन सा कैरेक्टर नंबर आप ढूंढ रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर 87 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसने आपको इसका आंसर दे दिया। अगर आप कहते हैं कि सपोज मैं 65 नंबर कैरेक्टर देखना चाहता हूँ तो 65 उसने बता दिया ये A है। तो हर कैरेक्टर का एक नंबर है। जो प्रिंटेबल है उनके नंबर यहाँ पे गिवन है 32 से लेके अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाएं तो ये देखिए 255 तक है। जो नॉन प्रिंटेबल है उसकी अलग से शीट है। अगर आप नॉन प्रिंटेबल देखना चाहते हैं तो 0 का मतलब है नल। नल का एक्चुअली डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब ये होता है कि आप प्रिंटर के लिए इंसर्ट करते हैं। ये हम नहीं कर रहे होते, एक्सेल के अंदर नहीं कर रहे होते, जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते क्या हैं। नल का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट की फीड खत्म हो गई है तो प्रिंटर को ये मैसेज आता है जहाँ पे नल लिखा आता है कि अब तुमने प्रिंटिंग खत्म कर देनी है। ये इसी तरह स्टार्ट ऑफ हेडिंग है, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट है, एंड ऑफ टेक्स्ट, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप उसको बताते हैं। ये कैरेज रिटर्न है। कैरेज रिटर्न का मतलब वही जो अभी मैंने इस एग्जाम्पल में किया था, ये कैरेज रिटर्न था। आसिम के बाद मैंने न्यू लाइन स्टार्ट की, एंटर प्रेस किया। वर्ड में आप एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेल में अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट सेल पे चले जाते हैं, यहाँ पे आप ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं
دیتے ہیں تو اس کو کیریج ریٹرن کہا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں. پھر میں نے ایک اور تیسری شیٹ بھی انسرٹ کر دی کیونکہ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں. ایک ANSI ہے, ایک یونیک کوڈ ہے, اسی طرح جو ہے HTML کے الگ سے ہیں, اور یونیکوڈ ہیگزاڈیسیمل ہے, تو ہیگزا نمبرز ہے سوری. تو آپ کے پاس ڈفرینٹ کوڈز آتے ہیں. تو ہر ANSI کے بدلے میں جو یونیکوڈ نمبر ہے وہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے, جو ANSI ہیگز ہے وہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے. تو لیکن اس ساری بحث کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے کہ یہاں پہ کچھ کریکٹرز آ رہے ہیں, تو ان کریکٹرز کو آپ نے ریموو کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ٹرم کے فنکشن کو دیکھتے ہیں. دو فنکشن اس کے لیے یوز ہوتے ہیں, ایک ٹرم اور ایک کلین. دونوں میں نے الگ الگ رکھے تاکہ آپ کو ان کا فرق سمجھاؤں. یہ جو پہلا سیل ہے, پہلا کالم ہے ریسیو ٹیکسٹ کے بعد. ریسیو ٹیکسٹ کا مطلب یہ ٹیکسٹ مجھے ریسیو ہوا کسی ایکسل شیٹ میں, اور میں یہاں پہ اس کی لینتھ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے. تو لینتھ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فنکشن ہوتا ہے LEN. یہ سلیکٹ کیا اور کنٹرول انٹر پریس کیا, ہر ایک کی یہاں پہ لینتھ آ گئی. اب ہم اس کو کرتے ہیں ٹیکسٹ کو ٹرم. یہ جو ریسیو ٹیکسٹ ہوا ہے اس کو ٹرم کرتے ہیں. ٹرم یہ کرتا ہے, پہلے آپ ٹرم کا فنکشن لگائیں اور دیکھیں کہ اس کے آرگومنٹ کیا ہے. ٹرم میں وہ صرف آپ سے پوچھتا ہے کہ کس ٹیکسٹ کو آپ نے ٹرم کرنا ہے. تو آپ نے یہ ٹیکسٹ سلیکٹ کیا, جیسے ہی آپ نے کنٹرول انٹر پریس کیا تو ہر جگہ پہ یہ نام لکھا آ گیا. چلیں یہ اب ہمارے پاس ٹرم ٹیکسٹ آ گیا. اب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, بٹ بیفور ڈوئنگ دیٹ اب ہم ایک دفعہ اس ٹرم جو ٹیکسٹ ہے اس کی لینتھ بھی نکال لیتے ہیں. تو ہم لکھتے ہیں =LEN, اور اب کی بار ہمارا ریفرنس جو ہے وہ یہ والا سیل ہے. اس کی تو اس ٹیکسٹ کی ہم آلریڈی یہاں پہ لینتھ نکال چکے ہیں. کنٹرول انٹر پریس کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایشو کیا ہے. یہ جو دونوں ٹیکسٹ کی لینتھ نکالی ہے یہ کمپیریزن کے لیے نکالی ہے. پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس کے ایفیکٹیولی کتنے کریکٹرز ہیں. ASIM کے 4 کریکٹرز ہیں, 5واں کریکٹر ہے اسپیس, اور اس کے بعد 5 کریکٹرز ہیں جاوید کے. تو 10 کریکٹرز آنا چاہیے. تو یہاں پہ میرا آنسر ٹھیک ہے, یہاں بھی ٹھیک ہے, یہاں بھی ٹھیک ہے, یہاں بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ پرابلم ہے اور ان دو میں بھی پرابلم ہے کیونکہ اس میں 11 آ رہا ہے, اس میں 12 آ رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرم کا فنکشن کیا کرتا ہے. ٹرم کا فنکشن یہ کرتا ہے کہ کسی بھی ٹیکسٹ کے سٹارٹ میں یا اینڈ پہ کوئی ایکسٹرا سپیسز ہیں تو ان کو ریموو کر دیتا ہے. سٹارٹ میں یا اینڈ پہ ایکسٹرا سپیسز ہیں یا ایون ایک سپیس بھی ہے تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لیڈنگ سپیسز یا ٹریلنگ سپیسز. لیڈنگ اور ٹریلنگ سپیسز جو ہیں وہ ٹرم کا فنکشن اڑا دیتا ہے. لیکن ٹرم کے فنکشن میں ایک شارٹ فال ہے. وہ شارٹ فال کیا ہے؟ وہ شارٹ فال آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. دیکھیں اس ٹیکسٹ میں 15 کریکٹرز تھے, لیکن جب اس کو ٹرم کیا اس کے بعد اس کے 12 ہیں, یعنی اس میں 2 کریکٹرز ابھی بھی زیادہ ہیں. اور وہ 2 کریکٹرز کیا ہیں؟ وہ سپیس ہے جو A کے بعد آئی ہے اور S سے پہلے آئی ہے, پھر J A کے بعد آئی ہے اور V سے پہلے آئی ہے. یہ ایکسٹرا سپیسز ہے. یہ جب میں نے اس کو ٹرم کیا وہ وہیں کی موجود رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرم کا فنکشن لیڈنگ اور ٹریلنگ سپیسز تو اڑا دیتا ہے, لیکن جو ٹیکسٹ کے اندر ایکسٹرا سپیسز آ رہی ہیں ان کو وہ نہیں اڑاتا. اچھا, اس کو کیا کرنا ہے, اب اس کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے یہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ سپیسز جو ہوتی ہیں, یہاں پہ دیکھیں ایک نیو لائن انٹر ہوئی ہے. اگر میں اس کو یہ کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی کریکٹ ہو گیا تھا. ایک ایکسٹرا لائن اس کے اندر آئی ہے. اس کے اندر کیا پرابلم ہے؟ اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سپیس ایک ہی ہے, ASIM, اور J کے بعد ایک ہی سپیس ہے, لیکن یہ سپیس سے پہلے ایک اور سپیس ہے جس کو ہم HTML سپیس کہتے ہیں. HTML سپیس جو ہے وہ ٹرم نہیں ریموو کر سکتا. اچھا, وہ ٹرم نہیں ریموو کر سکتا تو پھر پرابلم کیا ہے, اس کو کیسے سالو کریں؟ اس کے لیے پھر ہم آ جاتے ہیں کلین کے فنکشن پہ. کلین کا فنکشن یہ کرتا ہے کہ کلین کے فنکشن میں جتنے بھی ایکسٹرا کیریکٹرز آئے ہوئے ہیں, جو ابھی میں نے آپ کو ANSI کے نان پرنٹیبل کریکٹرز کہے ہیں, وہ نان پرنٹیبل کریکٹرز کو وہ ریموو کر دیتا ہے. پرنٹیبل کو نہیں ریموو کر سکتا, نان پرنٹیبل کو. اب یہ جو سپیس میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہے, عاصم اور جاوید کے بیچ میں ایک ایکسٹرا سپیس ہے. یہ دیکھیں, یہ
आसिम का एम खत्म हुआ, इधर राइट एरो की प्रेस की तो एक बड़ी स्पेस आई जिसको HTML स्पेस कहते हैं, और जे से पहले अपनी एक स्पेस है। ये दिखने में नजर नहीं आ रही आपको, लेकिन ये एक्चुअली वहां पे मौजूद है। तो यहां पे भी पहले हम इस सारे की लेंथ लिख लेते हैं इज इक्वल टू len, और ये और कंट्रोल एंटर प्रेस किया, सारे टेक्स्ट की लेंथ आ गई। क्लीन का फंक्शन क्या करता है, पहले देखते हैं कि क्लीन का फंक्शन होता क्या है। CLEAN लिखा, ये टेक्स्ट उसने मुझसे मांग लिया कि आपका आर्गुमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप हार्ड पॉइंट टेक्स्ट कर रहे हैं तो कोटेशन मार्क में देना है, अगर वो किसी सेल में मौजूद है तो सिंपली उसका रेफरेंस दे देना है। ये करके आपने कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, उसने सारा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। अब आप इस टेक्स्ट की लेंथ भी निकाल लें कि क्या है, len, और ये टेक्स्ट अब, और कंट्रोल एंटर प्रेस किया। देखिए 21 थे, 20 रह गए, 10 थे, 9 रह गए, इस तरह सारी जगह पे ये रिमूव हो गए। जब भी आपके पास टेक्स्ट आए तो आइडियली आपको ये दोनों फंक्शन इकट्ठे लगाने चाहिए, यानी आप क्लीन और ट्रिम दोनों इकट्ठे लगा लें। जैसे कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो ट्रिम तो मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर मैं इसको चले नए सिरे से लगाता हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ क्लीन लिख के टैब प्रेस किया, फंक्शन स्टार्ट हुआ। वो मुझसे पूछ रहा है आपका टेक्स्ट क्या है। तो टेक्स्ट डायरेक्ट देने की बजाय मैं अगर यहाँ पे साथ ही ट्रिम दे दूं, ट्रिम दे के मैंने ये फंक्शन दे दिया। अब क्या होगा कि सबसे पहले इंटरनल फंक्शन जो है वो एवेल्युएट होगा, यानी ट्रिम एवेल्युएट होगा। ट्रिम से एक स्ट्रिंग निकल आएगी, उस स्ट्रिंग को फिर जो है वो क्लीन यूज करेगा। तो पहले ट्रिम अप्लाई हो गया, फिर क्लीन अप्लाई हो गया। जरूरी नहीं कि पहले आप ट्रिम अप्लाई करें फिर क्लीन करें, आप पहले क्लीन भी कर सकते हैं फिर ट्रिम भी कर सकते हैं। और ये कर दिया। आप देखें ये सारी जगह पे ये हो गया, लेकिन जो इसके दरमियान में स्पेसेस थी ना तो वो क्लीन रिमूव कर सकता है और ना वो ट्रिम रिमूव कर सकता है। तो ये वाला प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास है। इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ये हम थोड़े से मजीद एडवांस फंक्शन में जाके पढ़ेंगे कि ये क्या है, लेकिन क्लीन और ट्रिम का आई गेस के आपको फायदा यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो आप कोशिश करें कि आप क्लीन और ट्रिम को जब भी आपके पास डाटा है आपने इंपोर्ट किया, आप उसके ऊपर लगा के अपनी एग्जैक्ट वैल्यूज निकालें। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपके पास डिफरेंट आ रही हैं यहाँ पे वैल्यूज और आप फिर उनको फंक्शंस में यूज कर रहे हैं, जैसे वी लुकअप लगा रहे हैं या एज लुकअप लगा रहे हैं या इंडेक्स मैच भी इवन लगा रहे हैं, जो लुकअप के फंक्शंस हम बाद में नेक्स्ट ग्रुप में हम लुकअप के फंक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर दो वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से तो एक्सेल उनको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और छोटा सा फंक्शन बता देता हूँ जो कि बड़ा पावरफुल है, बहुत सारी जगह पे काम आता है। जब आप दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपने मैच करना हो कि ये एग्जैक्टली एक जैसी हैं या नहीं है, तो आप फंक्शन यूज करते हैं एग्जैक्ट का, इज इक्वल टू एग्जैक्ट EX लिखते जाएंगे तो आपके पास टॉप पे एग्जैक्ट का फंक्शन आएगा। आप ये क्लिक करें, आप कहें ये टेक्स्ट क्या, दो ऑप्शन मांगता है, दो टेक्स्ट आपसे मांग रहा है कि टेक्स्ट 1 क्या है, ये है, कॉमा प्रेस करके आपने कहा ये है। अब ये दो टेक्स्ट है तो एक्सेल क्या करेगा कि दोनों को कंपेयर करेगा और कंपेयर करके आपको बताएगा कि ये दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल एक जैसी हैं। स्ट्रिंग से मुराद एक टेक्स्ट स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट एंट्री जो है उसको स्ट्रिंग भी बोला जाता है। तो अगर मैं आगे फर्दर लेसन में स्ट्रिंग बोलूं तो दैट मीन्स टेक्स्ट। इसको जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो कह रहा है कि ये सेम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी 10 कैरेक्टर्स, यहाँ भी 10 कैरेक्टर्स। लेकिन इस फार्मूला को जब आप कॉपी करेंगे नीचे तो ये देखें, आप ये कह रहे हैं कि दिस आसिम जावेद इज नॉट इक्वल टू दिस, बिकॉज इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, इसमें 13 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 10 कैरेक्टर्स हैं, तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एग्जैक्ट को हम मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके और इसका फायदा भी देखेंगे कि हमें क्या होता है, लेकिन फॉर नाउ आप क्लीन और ट्रिम के फंक्शंस को याद रखें। दूसरा पार्ट जो इस लेसन का है वो ये कि वर्ड में तो जब आप कोई टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक कि आपने इसका केस जो है वो चेंज करना है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करके
کیس جو ہے وہ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں، لیکن ایکسل کے اندر یہ آپشن نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ جب ہم VBA پڑھیں گے تو ہم وہ بٹن خود بھی بنائیں گے کہ ہم خود سے اگر بنا سکتے ہیں تو کیسے بنا سکتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ مائکروسافٹ نے وہ آپشن یہاں پہ کیوں نہیں دیا، اس کے کیا پرابلمز آتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ایکسل میں کسی بھی اسٹرنگ کا ٹیکسٹ کیس چینج کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل اس کے لیے 3 ہمارے پاس فنکشن ہے. فار ایگزامپل آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عاصم جاوید لکھا ہو یہ کیپٹلائز لیٹر میں آنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک فنکشن ہوتا ہے = اپر. جب آپ اپر کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کس ٹیکسٹ کو آپ اپر کیس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ ٹیکسٹ دیا، اس نے اس کو اپر کیس میں کنورٹ کر دیا. دوسرا جو طریقہ ہے، دوسرا جو پاسبلٹی ہے کہ آپ چاہ رہے ہوں کہ کسی ٹیکسٹ کو میں لوور کیس میں کنورٹ کر دوں، تو ان دیٹ کیس سمپل بائی نیم ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوور کیس کرنا ہے تو لوور کا فنکشن لگانا ہے. تو لوور کے فنکشن میں بھی وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کس ٹیکسٹ کو آپ لوور فنکشن میں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس ٹیکسٹ کو کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ انٹر پریس کرتے ہیں تو اس نے اس کو لوور کیس میں کر دیا. اب سپوز یہ ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں عاصم کا A کیپٹلائز ہو جائے اور جاوید کا J کیپٹلائز ہو جائے، جس کو آپ ورڈ میں ٹائٹل کیس کہتے ہیں. لیکن ایکسل میں اس کو ٹائٹل کیس نہیں کہتے، ایکسل میں اس کو پراپر کیس کہتے ہیں. اب پراپر کیس میں کیسے آپ نے کنورٹ کرنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے =proper PROP لکھیں گے تو آپ کے پاس پراپر کا فنکشن آ جائے گا. ٹیب پریس کیا، اس میں بھی وہ آپ سے ظاہر سی بات ہے ٹیکسٹ مانگ رہا ہے کہ کس ٹیکسٹ کو آپ نے پراپر کیس میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ آلریڈی پراپر کیس میں ہے، تو انسٹیڈ آف گیونگ ریفرنس ٹو دس میں یہ جو ابھی لوور کیس میں کنورٹ کیا اس کا ریفرنس دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کو پراپر کیس میں کنورٹ کر دو. جب میں انٹر پریس کروں گا تو آپ نے دیکھا A کیپٹلائز ہو گیا اور J کیپٹلائز ہو گیا اور باقی سارے جو ہیں وہ لوور کیس میں ہیں. یہ 3 فنکشن یہ یاد رکھیں، اپر، لوور اور پراپر. اپر جو ہے وہ کیپٹلائز کر دیتا ہے ساری کریکٹرز کو، لوور جو ہے وہ سارے کریکٹرز کو لوور کیس میں کنورٹ کر دیتا ہے، جبکہ پراپر جو ہے وہ ہر ورڈ کا جو پہلا کریکٹر ہوگا اس کو کیپٹلائز کر دیتا ہے. تو فار ناؤ اٹس انف. نیکسٹ میں انشاءاللہ ملتے ہیں اور نیکسٹ ہم کچھ مزید ٹیکسٹ فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں.